If you are not terrible. A phone area. Le coyono. Christian. In a way, hello. C'est ta maman? Correct. Shashipena Yoa. Praise God. Monsieur Christian, how are you? Are you fine? Yes. Yeah. Et quoi déjà le anglais? Non, chichi ya olefia. Louis, quoi be groupe ya? Louis, regardons qu'anglais cause pour la school à long nobe. Le via ya d'anglais lo. Church ya pas. Regardons que allo, be imonobe oui. Praise God. Madame. And I will pray for your son. Correct. I saw your son in a certain cage. The garden. Ghana Toma Olena Kokolovi the Kajime. Ono Nasadio Clay. No do after them a polar by Yolesa Kokolovi, Yevo Kokolo. I'm offering another for my own. Praising the Lord. In the realm of the spirit, my God, the Kajavia le Kajime. Minai. Oduro de Tamakoa Menele Kajame. For I'm a tonkoto comme quoi le Kajime a Bemele Wame Tutu. Amen. Elle say, Onya Megbetoba, they are not living a healthy life. For me, elle Kajame and not Polado le Tapa. Be mi da si le vintinamla, mi da si le vintinamla, mi da si le vintinamla. Ye me le bia mo se be nu kam le po nu ya gomede. Madam, I don't know you, I never see you before. But if you ya ele gbogbo de ba si me. Un sento de le devia do gaho me le gbogbo me. Va me ne me ko le gaho me. Yo turo de taolesa, obemile c'est 1750. Nyonu ya ne observe via, ne menye bekemila do da de ta egbewa, alunu ale donku me da vochan, ne namianya ne miakpedenchi, ne be nkune no de viaji. Elle va do afide nto ne de via le school le premier nto elle va do afide 40e, no wa me 40 le classe elle no le dernier. Et comme il bébé nous sommes au pata au lachi au lait de game. Amen. Mais belle ko au lait de kajime au lait sasao. Mais tibe efioya nkuone noji. E ko to ke mele oya pastor do le vi ajaba o pastor do. Nyamenya le kebe ja jodo nyamenya be amade le fome ame le afome wo fede na mau alo wo nto da chogbede na mau e amanu fede ba je de vi agina o enti afome be hu se o ba le de ga ho me mi aseda ne mi agbelento me eno ane chi avime mau be ma va gbo na ma va ko de vi ama to gbeda de ta ma kwami deji ebe school benya o attaquer. Et vira tento school elle a le premier, deuxième, quatrième, cinquième, dixième. Elle va faire que là-bas no quoi le 31e, 41e, on m'a no sende quoi gomme. Amen. Bon mia perenchi o mia do berade ta. His physical health evegwa ebe la mesenya o la do pone subo. Elle avait kokolovi porté ko la jafia me o bla o le ko bla me ya ne no bla wa cha wa o mete supporter o. Donc, la respiration, le tournant,
Pour meilleure respiration, vide baleme, était le tapa bientôt le fuma. Et tu as affaibli de vie avec Bobo. I don't know why this wicked man has arrested your son. But I pray that after today's prayer, may he be delivered. Praising the Lord. Hallelujah. Asibu budo bagbeme. Asibu budo vio bagbeme. For maula hone wotroya. Shashigbe na Yehowa. Amen. Amen. Misogogo nyono mi abienya kudo fianchi. Is it behaving normal? Elle no agbenyere a. Alors on to le constater vieux bena ndele to le fia. Na mele mo ogbolo maintenant bena mena prophecy mele mo a. Ba nyenya me banto la na prophecy ma no me. Samuel of all egbolo nya di me vai mo. Ebe school be nya o le ko le poero. Ebe go Yesu cha be ya ya va me ko va donc a cha be prophecy am ya tembe full prophecy e. Si asigbe na Yehowa. Osofo. Yesu be ya va me ko va donc a be prophecy am ko va me haro. Enti atonya maten no mo fa mega critique mo. For menya be me na prophecy chok gbagbe me to ma o to ji gaga na gbe ya nyemu lupe de kapo. Donc a ya cha nyama lupe. Amen. Amen. Mi bia gbe mi ano. Ndeko pa na ki blo eleme. Nous quel est Avant, il était dans les 3 premiers. Ouais. Depuis un certain temps, il a une moyenne de 15 pour aller en 4e et une 9e. Sam Leno, lui-même, il n'a pas travaillé. Concernant sa santé, c'est pas trop ça. Au fait, il vit en Doya-Couteau. Il est toujours malade. Bon, il y a que il est blanc. C'est réel. C'est réel. C'est réel. C'est quoi na ma? Le Seigneur. Mais pour aller vers là. Faut que me ta tope na ta otroya. Que me ta tope na ta otroya. Everything will be restored. Ma o pa no blani ne. C'est quoi na Yehowa. I will let you know. You attack if you. Amen. I will let you attack if you. Il sort dimanche, ma au bas mener pour il va comme mercredi pour va fier et donc voisin il est H. Donc les il quoi et be to be yamba va dimanche pour Nyawa tona dimanche. Oui. Et puis il You live you. À quelques jours bosso on va une télé zonero que John il est pour boire les jani donc à des choses arrivent They come and play. Wow. Ça confirme la prophétie de l'homme de Dieu. Akwe Madana Madame Matogbe da de fiota egbe maula va fuma. Mebeleko. Bano telefia. Tu beje via que toi urozo ewo. Bano telefia. Ejesia. Leko jesiro. Ojesia. Bon, va pas. Elle va pas les filles. Ancien collègue de. Mais il y a va chochi. Programme. Et nous collons maintenant. Yes. Notre réforme. Notre réforme. Wow. Akpe Madana. Et nous avons dit ben yayo. Ma uyo nya gboro la yo. Apostle no to tenye juju le lume. Mina. Et nous que ma wana o mate wo. Prophet menyo to apostle onye. Amega ba notre réforme. Asafo ne kwa mero to na be yoyolo wa ba gbemo onye pastor wa. Ne kpo le gbogbo me no tro kpo le ntila ma gare mo la wuta la be mba to fi akwa. For na afame be epino, afame be gbogbo von doga home ya.
Olagba kpolo kaka va darofi ko lagba no lagba experience olagba gahwa adrele ame. Praise the Lord. She has been now Yehovah. Clap for Jesus. Seigneur. Madame, fika sera on le. Me piqué à meilleur de le servir. Onya, comme il y avait on a donc et puis kaka iti connaît donc be va quoi ya. Yo me va piquer ya. Ye gbonya ya. Onya na me le ko be ya church ya. Elonwe c'est caro me church cha pas so be nu na ba mono na décourager vire. Va mi ga no décourager génération ya mille. Amen. Mille. Praise God. Génération mille. Nyafo. Marakuko fua. Van of toto malefie. Mi cho micro na ya ba ko micro la lo mene. Pastor. Mi so micro na yento ne le micro da si. Afua. Awu ko do ma wa yo na lo ngo yo na. Mele bianya e. Awu. C'est bon donc au piquer ma me brona mi chabe ma wa me no ke me piquer cha ne dun kwa wo ke beto ne gare me va le church ya e cha jana temo ya sha ne be ke go piquer ya ma wa cha do etim le be ma wa yelo demi saison yelo provisoire yelo allo 6 boutons e nous gayo ma wa praise God donc Tanyo, odula se go me do ma o piquer moto do ma me piquer ocha. Wa. For me tak polonya de now. Say. Mawu yo ba wo mawu beto nai. Me bele go. Mawu yo, e mawu beto. Ta ko nya problem wa. E pi no su bo ko wa pa. E no to ame o. Elle va faire quoi? Gamin. Mercredi de haut. Et puis nous pour rendre au soubo. Awa ben nous sianu kole wa o makotane. Ne menya o awa gbe onu le semi jakukume. Me ba awa gbe le nkeme. Semi jakuku. Akumocha enu tete jo matin kwa no du e gomenye be ne kumo akaka ne se amia somo no sensa me ne ku etufu ya ne gbege bo tufu ya fokwa ma la to problem no go e pin na la to ototo nu si anu ko la wa mayo e na church ya church ka o you know vona pompo mi akpede nchi o I don't have time amole kwa mezo mole de nu fiam ko nti me jawo do vire otro ya. Il est centre de prière. Mais le centre de prière Et d'évangélisation silo. On est pasteur le fuma, le pasteur vie. Pasteur vie on est le fuma. Amega. Tagbagba na woto ko de gomedu pe o nchi. Chocho fe o. Mebele ko. Chocho fe o. Mais pas bon les Bibles à dassi. Bible que ne ouvre mais non a rien quoi au couteau mais les yibo. Mais les n'arrête que pas tout dire c'est la Bible là même. Et comme n'y be mais pas est dans les cas jamais.
chaque 31 décembre, Evana de Kadia Boba Tuna Adido Biblame. Nous que Bibla que belé d'Asia, ne tue de me quoi, et trojo. Et Gaïka 31 décembre, elle a gava, ça dit chaque début d'année, elle va dans un bago de Ji. Et ne dans bago de Ji, et jo. Et Gaïka de Kabe me betome. Praise the Lord. Gbogbo me kwa me ka trokpo e dabu buta. Et daya que me quoi, et so miabo. Ve me le fi akla ku, vous gambe no me le fuma. Oku da que me quoi, et so ngote et ton be me le fuma roge. O le fon pour le tonne bena. Ne gbogbo bena ke ye ku ele dasina da ke to miabo sud le fi a. Ne wo ebe to. E go me bena ne kpo le va daro ameke le se yento. Ke la no pe fu se le ke ta le pe fu a. Bon. Kusu subena maten fao. Enye gbo fa be ma pere nti anye nto me le gahwa me. Fivia wonto are le ke ma wala de oto le fuma. Kwa mi amevia mi ajo chi gahwa me. Praise the Lord. Me gbo to lantu ya le dafa. E dafa kaka lili ko didi va le ke. Vo egbele to la lili ko ma me le sanego. Ele bena e pina wa o ten. Me ja kwa mi de jo wotro ya. Atogbera de ta o. Après ça, et nous que pata wa ohia la gbo menye be na wo toku de fondation ti. Le pasteur que boy na church là na tono be il va identique au fait le prophète de ba dome. Ben yen tota le gahome. Ha confirmation na pasteur. Mais ben na menya wo wa eja wonu de semi jaji. Okwa me ko pata be yolo mo be doa. Atogbera de ta Confirmation. Il y a des mais les pasteurs de quoi? Centre d'évangélisation. Mais quand il y a un compte, tu vas comprendre mieux. Pasteur, et de me bena mo camper. Et de me bena ho, et c'est mis à camper. Ok? Yeme le coup. Yeme pas tout fin pour haro. Nous savons que me wona chèque ko me bona. Me wona compte à 10 000 par semaine, mais quand on m'a pas 10 000 à koukoy. Ni toi agbeanto type. Agbeanto type. Me le dit hona meto. La bena meto je sive paso que bon me lea. Changement de comme le vent. Yento ha que pour le mona ma e pour le necha. Semija. The prophet has spoken. Papa Odifo. Bon ou le fuma. Papa Odifo. Ouais. C'est assez que na yehoa. Pastor toi. Mose. Pastor toi le kajime. Non, pastor vient le kajime. Pastor le coup camper. Hame vient le coup camper. Pastor vient le coup camper. Church a kwanta su camper. Toi fan abe pray. Pray. Yes. Mama ma ke toi oui bon au téléphone. Mais bon alors, ma va seigneur. On so micro dans le mene. Amega ma ho micro le ma fa ma samina no téléphone. Madame ma no téléphone. Madame. Mais Paul le gbogbo me be o ko dada ka ma so adaka so toan. Ni to la mo meni fuma. Let me help you and pray for you. Am I working? Yes. Ministère prophétique. Au défaut la TV Lawson. Amenuva va que mauta remia bagbejia. Son amina generation. Praise the Lord. Hallelujah. We can never sit here and see people struggling. Maybe me gbenya mala tetikope. Yes. Me gbenya mala tetikope. Me gbenya mala tetikope. Hallelujah.
Bados. Yes. Madam, in the realm of the spirit, Mekpobo adaka me. Adaka ke molea. O jaba dio. Kake minai. Ke me le fia me le kporu da. Mekpobe mau $1 de totera adaka bo adaka be to go le fumaba. Senyaya. Alors écoute ta fo. Non be le kumoja me gbojo me no ekufo. Mi le Paul le fier le ke fo me le fia. You are already come. Non me to gbera tawa mi la non la va no afo me. Na me de jesi gbo wa never no po kaga na gbege gbo ku a. Wa ba gbole na bo ku nya je. Praising the Lord. I'm very serious. Na me na prophecy ka do me do ran kokona mi fo nya ntonto mo le blo. Eku de chitrenu. Mele na meseme. Mekpobe odami afiama la dakamea. Okpole ke no to so ka be hona so wona he. Ebe la mekpata wo le wo he. Saji o intoxiquer la mene kwa. She will never have peace. La me ma fone le do ko mo. Eta ikonji otenwunatika one. Minai. Otenwunatika one. Etenwona so de pepe de fon la mekpata no se o tomu la mene le gbogbo me. Enuma eja pole so ikume ma. Odi o enterré o mai pe la fo. Malekpo le 3 septembre 2022. Ne ma ou fasi nou bla nou pokpo me famia no vi ajimi to gbeda de ta ye Yesu. Gade mene wa. Le 3 septembre ma flama no vi. E fe la me pata le toso dui. Bien nyama ke ngwe ma yinyaji kwa. Elle avait les que me pas mi adoa au port soka ne le rousinene e pe la melenene ma ento manyan kele wa elle a conduit sur la bo mpone po. This is a witchcraft. Amede le papa me so ça osoena mi bien nyana la même loi na mielo. Nkele wona o me. Nke fofuye. Wala même la sinu. Le ikonji owo yo lo ponde po. Okona. Na magbro na be ko fofu cha me be ko confirmation wana na ma nyaji magbro no. Olada kame. For ma one kon brani no sayame. Amen. Praise God. Say, Amen. Matin na olapo ko atono be na memule kono ba atono be na memule kono yo. Alole ordonnance da sitote ya. Church ya omo na problem de humaji so ba no. If you are a prophet, yes, you prophesy. Yes. Ameme ga no problem de humaji na be ya ho the view ma. Ma jobo. Yes. Love for Jesus. Amen. I'm going to problem with the Homajava no TV illegalonya. Prophet came out. Who gives you that authority? If you never want so if I'm going to be to tema. No me tell ponu wa famado gbadare tanava ponu. Magavang on the Homaji, Bamon on the Homaji ava church yamu wana numa. We are prophets of God. Yes. We see from the realm of the spirit. Are you here? Yes. I'm on the Homaji Avano Cantata. Maone Irami. Madame Mado Berade Tana Hagbe. Fofovi. Donc, I can mettre un pastor, Beta le Gahome, Mekwa. Ne sait comme me so sel do me wa. Et un bac pour ma pérentie. Oya. Oya na sisese. Kete ola bedu. Yak be ola tenu. Et tade le mia papa me. Mebele ko serpent. Eleme. Onyan kurentia. Omanyande ke kurentio. Fieta onye yo. Sokode.
sokere to tonye pastor ke bole are aula fike tonye pastor ayo agwe mi ba gwe le fie e chale ka home fi a church alechi na mi ya church amele fa le fike bele ne wo to ko do ko nti e po be gado me na ma uyo wa ke ma uyo ma nya me takpe na mo be me no mi sisi radical dete nti me le wo mo be do fo nyin to le pefu esa go me le wo mo be to fo me le pefu me ba yi mo be nko be na wo to ko do ko nti e me ba taka fo me be gbogbo fo ma wo volem nya o me bo ka me a onction radical de ke me le me ba gbeji o nti mi me do couverture spirituelle mettez les essais ministères aga kana ba pom ya ntotogbo ba ko fa ho ya me wotro ya a misisi ke ma ko da fa ya me e la tora gbe o amen nya ho tora le se mi jam amen si asikwe na Yehowa God asikwe popo wa ele covid my God grand frère mane koko to telefie na o to va na fie koko kwa donc on a et Thomas Galasio il me ben envie me quoi me dele dole baji me ben ko dole baji for me nya mechichi yo de vie ko kokoya o kweso ide hu no pa me be togbu mi honani mia via maku amen enya ke mese ko nya bena de via pe nya seselo le kemia wene ko gede sumea o gede fiko ko yifuma otova obe minabe ne la tiagbe a mia ho ebe nti kokoya nkebe sova mia so renverser mia so na ku ne ya ba tiagbe ne tiagbe na mia mi ko be fi le mia sia na me gava wona de ko cha mi nya be fi no mia sia afo bonku nyame jesi o nyame kpokpo for na me na professor no me nya ko ne to vibe ya no fa vibe ya chila o la gbole no cha pe na me gbole o yi amesa me ke yi na ne gbofa se ka bo ye no be e to be ameke gbole nyama pepepe me kpo o le glajale ke fo o le vitu kuyi le popome e go me fife me be nyama le gbolo ya me tibe ma bi onya de sebede eno la gbe tutuba eno le eto chalia atomi akun so di meti onya o kasem kuno nto be vife me ono o leto o don puna yo don ka o senya de nene a epe aprobe eji musu fofo nsugbon eri mojika agboba oba ko e eku nka kotro jima eja be no hiya me nka hiya be mo yo zo ngbe yan le kengba wa o ti agbe ye ko to afire kengba wa o ti agbe e to o gbole na o do le nti kokko Sasi pe na Yehowa. Sasi pe na Yehowa. Ento gbole Wow. O do le be nti kokko o so na be ti agbe enti senya ya enu ko yo be to la pe be fula yin gbaji ne wo to la apprécier même non of your habit of school diplôme ou va pour stage amola apprécier for na yo pass out no be wo mi engagé wa no to ajita ola ba nya olofuma ela be you have no glory of work. Your destiny has been sold. Akbe madana mau. Akbe madana mau. Akbe madana mau. Madana. Afo obe kosragbe chore kai konye sigbanto va hoyame. Echo kosragbe vai. Yenye sigbanto ko va fie. Nye ko mi ntoko po o pon ko nyama la fire po nye ko mi pompo po Pasipe na Yehowa. Odi. Tamari
so ebe nti kokwe a so fle bagbe ma ogboro nyamacha na be efiku na nto a donc akoji a echa nde atake ebe yamajo kweto afide donc ebe ya enu ko wone a ne wate so gan o ko ebe gura sona be ya ne ten chiagbe fifia chiagbe e school ya ehunu ya for matter $10. But I heard the Lord saying, I'll have mercy on him. Yes. Clap for Jesus. Praise God. Et tu as comme ça, et c'est bien envie de dire, dans ces filles, Cynthia, on a le connaît, le vima. Eh bien, me piquer, il faut des cas, les tiwa, me tonner, il me tourner, il bena, il be diplôme, oh la fouille, mais. Que do anniversaire masin so yi afia mama de la afia me yo ito na ebe na ko jiwa wa benti kokko pata o ho so ko do for some pleji le fie alo me fie be to tell us we see we prophesy ma one gbonu blani na mi ro gada mo na no chacha gra la be church ye mele wa lo ma we mele o menye ma obonya yo apaka mo ji o le popo fon ko le fuma ametichi ko yisu me denti o la pe me o renverser destin and aba wa se be pastor we gada me cha pastor cha le ga ho me to le ya mi po fuma menya nye yo to fa na be break I said if you so did I said you be attack na mo do you know back better be me croiser le bras. Nenge fino parosero benya. If you the fino koja, if you do malagbele. Ebanora. If you do malagbele. Amole yo vode les familles même la yo tuame. Gada me va le butame zanya me donc ko be témoignage jamale kunu le khome kwa. Enye evinya le apeme. Nyama ka suku fene be ne ho licence na mo. Me va hena me bubu. E ya ulanya ba menu avec carivia. Yema. Bientôt be via e gomen o me popo gade de vole he catholique benya mi lova fi ma tuka wa cha na wa bi no hono na olo. Praise God. Mama ola to na obena mi abonti kokko pata le for sami pele aji la fo me papa Pedro no gboro nyawa no to la fo me nko la ba so pacha mejesi o ola ba de pacha to be mama mi so mi tu kokko yen na masojo okay. Matos away. Abe ya tozo away. Ija tozo mama ko la fẹ́ me ku for sami kula kwata. Ya dojo me. Hein? Me le fie vivi akwa. Mama ya na tona me na. Me nya ma tojo ntoto. Essence. Tafla. Ma ne yirami. Praise the Lord. Maga saw the car na matu badada mota. Amen. Maga saw the car. Amen. Afo o konti koko so ho chi agbe. For ma oni ponu blani no. Matu berade tao. Ma oni ponu blani no. Karemelia ola no pomia no vione no ola le diploma no disa. Ola bo be ame o mele tila wonde ko. Awode. Ame ya vivio so binti koko soju. Ye betenchi agbe. Vome tone be na nene yo we won. Obe yo ceremony. Va ko yesu me a essence va. Mi sonde na, ne mi acha mi sonde na mi. Mi choena, mi ho be chome chona. Ne ba chi agbe. Mi woto. Ami achi agbe ya. Fifi ato ke be laba wa yesu nyane. O jesi e doro ko na be e pou me be do romanticisme. Notre beda contre nous ma et massi et ça n'a bien quoi menya wo nyembele le wo o sana bien quoi o sana to bien quoi ça dit o yo no sana o sana mundu ame notre beda ko denti mais ko be de lanchi ale do 49 ans et massi on va attaquer be your time of living has come et pour me doit me menye massi o ma Chokbeji, Bessie Agbokola Dogbara, Tonoma, il est Dogbara, Crotibe, as 49 ans. 49 years. Your sparring date on earth is 49 years. But Brena, talk black.
Il va nous retarder 49 ans, appointed time. Gamere kwebe kelebe ya no agbe 49 ans. Ye tutu ile ba gbe me. Ya no agbe akpo tobo yofio. Yesu bo fu ne ko da gbe. Amanu ebe ne ka ole Yesu ben come. Amen. Shasipe na Yehowa. Shasipe na Yehowa. Ashikwe popo ile sida. Shasipe na Yehowa. Yes, Lord. Praise God. Thank you, Lord. 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 I'm a guy I can do much longer here. Efwa. Manakuku ifuma. Va non te refie bon. Parce que ko yiwa ni me le ponku menuero. Katora bagadia. Indeleboski prados. We thank you, Lord. We bless your name. Marakuko foa. Evana fie owa. Dimas esodeka. Enye zigbanto ko ba. Doko wono. Driver. Taxi alo epuga. Personnel. Onye chauffeur na mede la peme. Doko wana kengba vale wa chauffeur do. Donc au tiwi a taxi me kono. Secrétariat bureautique. Enya keme bitila sema. Mission vire pour faire ça. On va bobo mon kota maga. Dans me jouer me va ko taxi. On peut be bubu mono na nti over. Nous vire le. Au secrétariat bureautique. On va nous donner. On met un fouillon. Et me ouais pas me pas et me ga me dans me gilet. Mais le temps jiwo. Au dasi on va au chauffeur redo. On va ku taxi. Taxi aja zéro. Puis on va que de personnel. Ne taxi mo do job personnel là dans jiwa. Nani jo taxi a mo we kaka me ple. Wa me fele me. Et puis wa me fele me. Matin ndeka matin to te da gba mo. Ajan kan ti me de auto va fia. Shasipe na Yehowa. Oh. Kosara ya mama ne kon bro ni na mare. Amen. Sofo. Fite mi ano fi yale egbo mejijo. Egbo me chotema. Ekpo PCA ordinateur ko so na dans le bureau mais correct. Mais quoi de l'entu ya edo treyi que ton a sa prophétie annuelle. Edo soja au pa ou. Na ndo bureau mais ordinateur wale ngone. Mais quoi galon 1 2 3 enye ko. Capitaine wa correct. Mais quoi galon 1 2 3 la botane be na do francho kuku le ordinateur abengo. Les popomé. Fifia me ko et vous. Avec Afopa eka le bureau a ekpona gababla o le bureau aji yo so de kazime o so de ngamo kazime via ko de kazime o tu kemele kene claro ba ko so tu dolantu ya mais kene claro comme 117 cadenas 117 padlock que ton enseignant de ko so le also cash one, otro so do cash ubume. Otro to cash one chakuto 117 padlock. Otro so cash one to cash a tonliame. Otro chakuto 117 padlock. Egome Sandy said Cardinal wa meton. Cash wa meton. Be na de fuma. Enu ya ko mesenye be na. O mas do soja wu. I was soja do la fe ya me. Enti miracle fukpekpe so dagbe wo me. Ola sasagra la le hiate. Kakavo na kpekpe akuti ka hoya me. O ma don ti fa fa de kegbe. Enu ya ko me poko nyebe dolantu ya fo matebe me jai soja. Nyeme ga jai soja. Enu onto o me chak nkento ma wo ko ya majo wona de ko. O me ga yo me menye kufi ato. Be ba do secretary abenu mame. Wonu pata trova. Fo fike me ko ele ya.
No wonder, and no one reflected about secretariat bureautically. Many of us sort of many motive I want to put over Sebe Kame, allo President Soja Kono Nai, or enregistering a dossier, Pona Mega Obe, Moji, the pass, and more from a Quebenino. Banya Soja Benyava Wava, Akbova, and he come a bit test originala. Elanos armeme our soldier do va filer que me bela no elanyebe bon était formation militaire en ekpan voir no va de tomber à poste que bela no la no po dossier benya obo amobe dossier obenya se no la kwa me soldier me alola o la fêter ame nous ma otogba yo la sonne afo me be gbogbo von ame ya pa et toi que tu vas me be gbogbo von ou encarcéré dans l'ensemble et nous-mêmes. Mais tu veux ma bien sévère. Yen toi de soja benya kamane gloire et tante alors va t'amener et dit là que ouais alors les que nous en ont qu'un peu bureautique ben nous maman ne pompo de masera la be et nous pola menye et que me poye me gbolo. Et nous et gloire les me pepe. Et maintenant school a briller dans toi. Et mes school de que Amérique était en premier la signe quoi. My school America cha ho premier la si opo. Correct. E to de ni chicha onye e yo va de kara. E gbo ba to na mbi ka blevio nya na nuomi. E me blene be ma défi o. Ni me dofi ma na ma gbo bana de le kan. E ata kara mbe ho pe pesele. E me kara. Chicha wa bio na mbena de. Nu kan to e me so plan na nu. E bo ne me na tike chi dun po na ma. Mano na ni vakini kwa meton. Beto vonema imaganya na neko ela bo mesena do nya go to go me nya za do me plan na America me plan na plan ne o tromo do mi ato le la no edina chalo waja po mno na yikapa mo forza do me yo ba plan na mo na to nya correct correct be no na bedo me chicha ke nyo kwa ba chicha wa okura troppo zina che sono noi in recherche per vado nanti vado caremia ne mo auto matin rappelle 36 sur 40 voilà quoi j'ai fait non je vais relever on va le 16 aso mo en mo pas chamana na bena me ina comme ba tele na premier nya koko et so jamais que le blanc gamama mon sport et nemi leo compétition school to moi miama me ton e non encore elle veut comme capitaine de vapom au leur recrutement me yipa be allem forcer et me jo be aw e jibe mai school mai yo voter e ata gamama nyonu yo to na pona mo pona o kaka etonyi ba ko identité me va tete et me pova lomea me va togo a me dele lomete et bien trop comme le soja et a me a hoto sinyo et nous ça nous sobe et me mla isa domea ni o chofia et de fouvire et ata me de me benyo me gayo ye o temegbe yo me gayo soja do me no kenye soja egbe Wasipena Yehowa. Siasipena Yehowa. Papa Odifo. Papa Odifo. Siasipena ma. Clap for Jesus. Papa Paraboli. Seigneur ya. Mekpa. Tonyo. Afa me yare de nafo. Et toi also de kade asoja benye. Me pas galon wa meton et be capitaine il va tout bas il est rejeté au caballo il est lomete il me laisse ma et donc quoi il 6 regards soja la no bureau il n'y a pas l'air il y a des bébés sauf il est informatique chaka difo la deviloso manto la bados Jérôme macha comme toi Dio de Kashinewa, Madobera de Tade. Amilava Kodomeno. Le Koyono, Christian Zova. Ekbeke Madobera de Tawa. Ola school, Ola Nyanu.
Olawoto, Olawoto, Namaucha, Beleko. Nim sukuru ma plan ma wodo. Mese ve nuero, Egbeka beso. Menye togo toya. Kable befiko. Eto abeg bema. Oyade. Ocho funatonya dogbe amasera ba do ine. Tu ne veux pas parler Kabé. À part moi, Obedo, on y a encore là où la gbemia. Ingénierie, Obedo. I want que. Wow. Sasikbena Yehowa. Wow. Sasikbena Yehowa. Wow. Besereji. Mama, be gole now. Be ya wa Obedo. Olawo to na ma. Ke no terefia kwa mkwa bojo na ren besro. E va to tere me gbeto mene. E va to tere me gbeto mene zrika. Yembe ma unu kan to polo ren besro va fio. Ebe okpo bojo na e no tere nko me ya. He will be a man of God and he will do the work of building. De kaje me ja to bera de tao Christian. Olava subo ma wa otona ma for our engineer be talk blona no ja olawa ja. You will be very blessed. You will be blessed. Christian, tu feras tu feras l'œuvre de Dieu. Et en dehors de l'œuvre de Dieu, tu seras un grand architecte. Quand il était petit, il disait qu'il va être médecin. Mais quand il a grandi maintenant, il dit qu'il va faire les chantiers, les maisons, construction. Médecin Benoît de Vime Benya, il m'a un touch of bro. Fifia que Béchi les Nianois, et donc il m'a son name. Ingénieur Beto Bejao. Our Hobedo. I took better at the town. I took better at the town. I took better at the town. So I'm not understanding something there. Akposo. Ba many fumanya baru be no melofuma. Akposo. En tout cas, nyama do beda nende kumi ya maula de siam ya boy. Voma kwa ba o de fuma sofiam. Quoi c'est de la Christian. Lève tes deux mains. Classe Kaole. Elle est quatrième. Madame, donc, quoi que ben quelqu'un a dit, un viewer, et a ordonné à Maou, et fait quoi, elle a ingénierie, et Robedo. Hein? Ça, bon, il a sans de prière. Et bien, il m'a entendu, c'est pas sonné. Il priait, il fait un temps, il ne veut plus prier. Un temps, il dit là, non, toi, c'est pasteur. Elle devient à Bolono Fifeme. Devient, mais tu n'as pas, ou attaquer na ouais, pour ma foi na ouais. Break witchcraft attack. I pray for you in the name of Jesus Christ. Mauke wawa edo tameden chobe abacho donai abawo hodola nyiba yaji gbogbo si agbogbo ko so na obo le 1750 revi ozukokolo vile gachame evine na la si madame edeka omega tenchi deka omega chi deka nka nka on ko jame achivo le fois mo le fa lo wo mpochi Enyabugava. Odi. Madame, when talk with me la TV de devia yo mo alo nyabubu dele de micro le fuma de micro jo on fona mase.
Asipena Yehowa. Break. Attack. Break. Attack. I pray for you in the name of Jesus. Chokbe, keme tokbe rade tawa. Mawu ne kponu blani no. Gbogbo ko va sra no po san de me egbe sogbe jo magado asena o. Menge kokuti le kan. O bla o le gbogbo me. Mi tu o egbe. Sami na sisi la fone. Don pantalon Christian. Et nous avons gâté les soigneurs. Atale ton pone. O ble dari. Ne me porte toi. Et n'y a de la sienne ma grone. Break! 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 In the name of Jesus. Christian. Bon coup de main. Madame va m'adou berado chata. Kwami de jiwebe. To berade ta. Mo basine va bo. Sanyaya. Difficult asubo ma ole na likele fuma. Ne fie Georginawa, likele fie, ne fie mu Georginawa, di church ibu na likele me. Me pona de ni me dibe ne va don pour no lengo. Enya sese java gblem. O la va no confus. Jaba gba na di America de ne pona pour la gbe o me. A tout porter obe mo. Ese a. O la va fulu lengo. Ma wo pompo yem pompo no. Thank you, Lord. Break! Attack. In the name of Jesus. And chura de gbogboge amedele da. Trapo me. Elakpa. Esron le datao. Ma jeje o ma vaimo. Biblia benu kenye Kaisaro tawacho na Kaisaro. Me do gberade tao. Evie o ma gela si o mo. Kwasire podoji falo. Dasire podoji dere. Break! Mi trovo vigi dono egbe. Break! In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. God, I'm the spirit of acceptance. One law, unconditionally. Le Jésus Christ open come. Amen. 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 Joy. Afo, maman de berada. Hello, kata. Yesua lolowo alolowo ka alolowo no kata savango vile mrakuku ya kashini yasa Yesua amen kaga masoye hello. Misami Gogani Kavana. Amen. Hello. 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 Yes, sir. Hello.
In the name of Jesus, Lord. Break! Attack. Samiana. Altar versus altar. For some people, they get you call where daru. You dach of bedareji. You haunty coco so na babano becana never egbe. I make a major call a mobile for some people that assume ne renverser decree one. Wogula ke mausono bena vana vaso wotona ko galani ba ya jani trobo vana. You will never die before your time. Car never ola 20 ato. Ola is 120 ans. You will never die prematurely. Do we consult that bena no le ko car never déclencher quoi ou spontanément. Mais te frida me le Jésus Christ ban comme. Misisi que me sota si o me. Na sejo. Ha. O vai só dona gbeda sisine a edoba gbona vuna o. Edoba gbona vuna o. O lava fi avadi da sebe so gbe ke ma o pa mi ato gbeda da ita. Edoba gbo vuna e. Ne poto a manye stage. Anye tokola integre. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Break! Yes, Lord. Yes, Lord. Break! Yes, Lord. Yes, Lord. Break! Before that. Before that. Mais tout dans les chaînes à mes bains. Il n'y avait pas d'eau. N'a pas tapé de main au Jésus. Le Jésus Christ va comme. Mon père nous blâme dans votre royaume. Come. Si a shikwe na Yehowa. Asafo malawa doa. Ameria neva, madame neva. Ison nudu kokore kaba mi awana. Amekuko ne for the chitre. Thank you, Lord. Madame, oh, you can't deal with analyze a woman upon the book for la memory masio. Me a fube na yolo. O kojo for mola hono. Ese. Ejivi kwa. Wa menene. Aha. Sobu vanam. O meton. Nsuko jina yekbo leji wa patana. Chile fie. En effet, des cas. Et puis la file, des cas la file, et il y a la file. Correct. Le brick. Bible va me semble que Dieu est bentina et nous devons attirer. Et tu me sais c'est de dire les filles au beignon la netifi 1 2 3 wapata oku. Et negoan yo pour les vafier. Yemi to berareta oko de via va sofiami evidence mi poisson wa me tonko betia eku enegon ya evidence ava elabe mon fo me basiva senya ya adaka ma ole for ma do to le fuma amen agbene gere me o fifia me note ajivi wa maintenance wa ma Andrea Angela glonya ya over Asafo karama ene pondo na egbule ya amede la ten gbele fie fo ela va biro me la be e pa ba mede jivi na mede fo e ba so na mede ba mede to bo pa te fa unsu wa me fo da ko da fie de ka o wu unsu wa me fie acha ameke le wa me abe ye fie echa fie amenye to yo ba ju wu unsu akọ ya me anu ko me pon na lo ya me manye nya fie de o enu ko me pon na lo ya tu que les voulez via et tu me tu vas du ou à mes vies mais non prophétie moi les gars nous bien on commence à les tourner blindé après faut va matin confirmation madame garde maintenant tu viens de via manye loson on a do loson ne de via va tirer dans aller toi fan à peu près
Anehotua Apolanti. Apola Anehotuanchi. Kentua Apolanti. Tona metona nenemo. Tofana be break. 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 Die. Madog berada tausa. Apa anyoluma ke na rufuma sanaka amedele kwa melifika sanaka shako. Shako. Apa nyon ke sanaka lefia. Nyon de sanaka lefia. Apa wa menyaba kasa amede bale sanaka. Manya bigano abe sonocho. Awo sanaka bano telefia. Odo akasa fa alo so di nasae. Osena la boji sans huile de canam. Oui non. Il va lui dire à casa for koi kodo te fe wa mene na wu poto ya refuma. Sanyaya kemebe break madu berade da davia ta me so nuru ko ye ma vun kuna be pondera me podo akasa ko da fire akasa ko e no kwa eno be no la kwa kaileme fo no pono amanya kaileme e wo de eleme chuo ye ma to no mo da feda me de ba kagbaji ma break ne kwa susu nye vanyo nyaji la be menya be eto na kabajo ma obo menye yo o matenga wonu ma wo click sound famede le hwame me susu nye va be obigana we be son sanaka ma obo menye yo amede cha gba le hwame madam aka o da fede akasa ko jino o la kwa bakaya bono se a no saka gaga voa o ma ko fi gato gbogbo mo be nu e you never stop it. Thank you, Lord. More premature. Break! Thank you, Lord. Break. Have your kakui. Say, Nyon de dafa bena yo wenene sanyaya yo orego yo wenene no voice be fi ke be va via jali de fuma enti yo aso eso o mayosa eno la gba fi ke be ekua fenene yo Yamadin. yamanene beji o Yamamutan poto. ama oku kekeu yamanene beji kemgbe o Nyame ama tonle Amerika ku gba Amerika ba ku so poto ameto. yameto epoto we gbaja yi wa mbe no alagbema senyaya magbrea Nami me kaka evado jiwa esona sanyaya entojovo ola no fo mbewa orego megbole eto asoselerie alo menya ke megbole na professor yes menya fo me gbogbo ya soselerie o so mi sona nyai keke po me dewe atoleme amen esia me dewe atoleme agbe klasa enyo oku welego klasa no emo gbegbele ya na mama tele ho ela la fia tete break ekube ko kutine jo la gboji aya dudu chakla la chacha ni to la gbo me kwasi ova ma onu na na sagbo ibe se na poga me ba sanko ami ajo le fiera mebede
Maune na ona sagbo ebe se swallow chichunkume amile kodo nkume le tompono. Mon chat de la mienne de notre ami n'est pas surtout chunkume. Mbe maune fait mon na sagbo ebe se na boga. Na sanko. E jole fia, ne je vivre. A choko la doa, o pole kenyo no to na gbo ebe se ro gagba je so dinasa. Na doa jo. O sea, mola yira oleme. Go. Amen. Pastor. Tawa manya break yo. Nemi pa da kwalvana mlejia. Ma ne directif de. E ko ke me impate a. Mi so me tomba nam kengwe. Mi so me tom. E ba su bolia. So me tomba nam. Hurry up. Afo va ma to gbara re ta o. Ma pa. Church ke me pa 21h, ministère prophétique 22h15. Voto ke me wa mo do alo. Yes. Praise God. Mais bien, c'est prophète Antoine, que vous venez. Ne va church à Nanyone, elle va brûler Nadina, elle a brûlé encore avec mes arômes. Yann, il va church, mais brûlé ne les coufoulés, il y a une scène à vivre le mojo. Non, mais il y a maintenant, on les servir, sauf vous, d'autres titans. Mais demain, il me laisse vivre. Non, non, faut moi, là, c'est vivre. Forcez, mais pas brûlé. Ah, voilà. Gardons maintenant mes voitures et nous que moi broyons pas on a. Ministère prophétique gardons mes jours en chabon avant maman funkuna muare ma badaje. Louis no on a me toi tirada on a me banto badaje na. Oh miatoya. Afwe me be unse. Ebe ti ma senye si banto va vie. Me kai polo c'est un cogne la radio. Yo kwa do kaka be enu kame ya le gbola. Ya yi pora. Mais bon pour la vie de go. Et soigner c'est quand on pompe face à face. Akpena ma o. E na church ya. Church ka o you know. Est-ce que les pasteurs c'est qu'un boya? Oh, quand on t'en va les miens, il y a plus veillé, toi tu as dit, les yémas sans tame, il y a mamaton. Et il va au church à caca, il trop la niba la fille de 8 millions, le church dit. Il trop la fille 18 millions, et il va au church, il pleut les topos pour vous quand on là. Voyez me l'entour. Mais quand tu maintenant, mais quand on t'était, et non les décourager. Et moi aussi, on peut sentir ma belle souvent. Mais souvent, on est church na pasteur. C'est Togo. Mi demande à mi mato na te venami. Mais pasteur, ente ole church do. Ma unti ole church do. Okobe fifi ha. Amegbeto obe ye po mo le gbovo. Bible attaque averti obena maudit soit l'homme. Wow. Be ameke somo popo taro e gacha megbe toji e popo gele ma obe nkume ma oni pon blade no. Thank you Lord. Break Yehovah ne pon blani ne fumo bubu de now mara ku kwase ba amen tonto gbogbo la trobe destin. Ebe obe karavio nyana nu itolo lo mebe aba defi o le fuma na kwa me ya be gbemera soja na me po galmo enu wa me ton be na de bureau o dante gbaja de be nko le diriger dossier o ya le me deuxième mandat il va il a comme précaire dans la deva et au plan yana le ne no le me te ya gaya me wa plom tu o de bo ba be ko wa pe de yenti amede to no
ange de va bon bena que du plola le wabe deuxième mandat gaya menenu ke inwe dia gaya mea ola polova ola va otoklu tu plola enti que maintenant professeur onyabe mawe le promotion micro na ne bombo manse elle était belle manyaba sem mekana manyaba ma imagine I prophesy to you ifo sasikwena Yehowa sasikwena Yehowa osanya kebele gba ebe ma utoko tona be nenu ke nyinwe dia kaya mea ela ke na otoko to plola e me gbole le fiecha I said it ma one ponu blani no say bibla mega favie be ne more tua ya fububu mawu etunamo ebi ayenti be gbolo favie do be asibubu de ne bagba oji if I becha e to le fia my God there will be a turnaround to throw the lava bomb be de ka na ba to terefie me be le go be de ka na le go le ba to terefia abe so gbege go mo po me do gbera de ta ye manya le ke no throw do there is a turnaround amega no Ashikwe boboa elesida ekware na mi kwanto cha na leader se na so fa gbanyen le biro me ma fi onu ko la so wa epi ni won wa mi ada se ji lagbo me esema na mi apole ke mi adon ku je ma wa yo to ye me pick up come Ashikwe na yo wa clap for Jesus, acclame for le Seigneur. Can I hear you clapping for Jesus? Sit there for you. Retenez sur vos pieds, acclamez le Seigneur. Sit there for you.